नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गत शनिवार राज्यर समस्त जिला मजिस्ट्रेट को अनुप्रवेशकारी को चिन्हट करने और विरुद्ध में शीघ्र एवं कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने स्पष्ट निर्देश जारी कर सरकारी विवृत्ति में कहुଯାଇଛି मुख्यमंत्री राज्य आईन श्रृंखला जातीय सुरक्षा और सामाजिक स्वभाव सर्वदा प्राथमिकता और कौन प्रकार बेआईन कार्यकलाप को बर्खास्त कर सहित मुख्यमंत्री निर्देश देते प्रत्येक जिलार प्रशासन से अंचल अनुप्रवेशकारी चिन्हट निश्चित करूँ और आईन अनुଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। प्रति जिलार अवैध अनुप्रवेशकारी अस्थायी अटक केन्द्र स्थापन करने को मुख्यमंत्री निर्देश देता बेले मुख्यमंत्री कहते अटक केन्द्र में रखा अवैध प्रवासी उपयुक्त प्रक्रिया पर मूल देश को फेराई दिया। उत्तर प्रदेश नेपाल सहित एक खला सीमा अंशीदार जो उभय देशर नागरिकों मुक्त भाव यात्रा करेंगे किंतु अन्य देश नागरिक माने स्क्रीनर सम्मुखीन होब। योगी आदित्यनाथ नवेम्बर 3 बिहार निर्वाचन प्रचार समय दावी करथिले जदि जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए क्षमता को फेरी थाए तेबे अनुप्रवेशकारी को राज्य बाहर कर दिया और समान संपत्ति गरीबों मध्य बंटन कर। चलतु नजर पकाया परवर्ती खबर पर। दक्षिण अंडमान सागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि तेबे यह 24 अवपातर परिणत संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिलता बेले मालकानगिरी सामुद्रिक संधि पार्श्ववर्ती दक्षिण अंडमान सागर में लघुचाप सृष्टि होईछि। यह प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही बेले अन्य पक्ष ओडिशा को पुणी बात्या भय देखाउछि। मास शेष आड़क बात्या और वर्षा होगा नहीं विभिन्न पाणीपाग मॉडल सूचना देवा पर विशेषज्ञ राज्यर चाषी को छानिया हो पड़ती। बिलरे पाचिला धान ठिया होता बेले सामान्य वर्षा हेले क्षतिग्रस्त होवार संभावना रही बेले पुणी बात्या हेले सबू गला बोली चाषी मैंने कहते। यह सहित भारतीय पाणीपाग विभाग किंबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर बात्या संक्रांत कौन सूचना दि जाए वर्षा नहीं स्पष्ट पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर मनोरमा महांती कहते बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय सक्रिय रही घूर्णिबलयटी स्टेट ऑफ मलकान समुद्र पतन 5.8 किलोमीटर विस्तीर्ण अंचल रही। यह प्रभाव शनिवार आड़क वर्षा होबार संभावना थिला बेले बंगोपसागर यह लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होब। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अधिक घनीभूत होब और 24 तारीख सोमवार बेलू दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंचल अवपातर रूप नहीं पारे। वर्तमान 48 घंटे आर्थिक 26 तारीख बेलू दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहरी घनीभूत होबार संभावना रही बेले आगामी 7 दिन मध्य राज्य सुखिला पाग सहित लघुचाप सृष्टि होगा पर वर्षा और बात्यार रूपरेखा स्पष्ट होब बोली डॉक्टर महांती कहते। चलतु नजर पकाया परवर्ती खबर। नक्सल मूलपोत नहीं ओडिशा पुलिस बड़ पदक्षेप। कंधमाल पुलिस महानिर्देशक बड़ समीक्षा होता बेले माओवादी मूलपोत नहीं केन्द्र गृहमंत्री निर्देश रही 2026 मार्च 31 सुधा राज्यर समस्त माओवादी को मूलपोत टार्गेट रही बेले माओवादी सरेंडर पर स्वतंत्र पॉलिसी कराई। चलतु नजर पकाया परवर्ती खबर पर। कोणार्क उत्सव निमंते पर्यटक विभाग प्रस्तुति आरंभ होईछि। एही निमंते गुरुवार अपराह्न पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा कोणार्क और चंद्रभागा विभिन्न कार्य अनुष्ठान बेले आसंता 1 ରୁ 5 दिन व्यापक कोणार्क उत्सव आयोजित होब। मुक्ताकाश रंगमंच नृत्य संगीत चंद्रभागा मेला पड़िया सुभद्रा समाप्ति मेला आरंभ होगा जाता बेले अंतर्जातिक बालुका कला उत्सव हेलीपैड मीना बजार आयोजित होता बेले मेला समय प्रवेश प्रस्थान जानवाहन नियंत्रण आलोक व्यवस्था और सफाई को अधिक गुरुत्व दि जाएगी। बेलाभूमि अंतर्जातिक बालुका कला उत्सव निमंते मेसीन साहाय्य बाली संग्रह कार्य आरंभ होता बेले नवेम्बर 23 तारीख सुधा समस्त कार्य सठिक भाव में तुलाइवा जिलापाल विभाग अधिकारी को निर्देश देते। अन्य मानक मध्य उपजिलापाल राजकिशोर जेना प्रकल्प निर्देशक प्रियंक रंजन पृष्टि अतिरिक्त जिलापाल नील माधव भई पर्यटक सह निर्देशक सरोजकांत प्रधान वाटको महाप्रबंधक विक्रम राउत तहसीलदार सूर्य शंकर दास बीडीओ अभिराण साहू कोणार्क एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी प्रद्युम्न जेना नियापड़ा एसडीओ कनकधन पढ़ी कोणार्क पर्यटक अधिकारी अम्य कुमार सेठी विभिन्न विभाग अधिकारी प्रमुख उपस्थिति कार्य आरंभ होता। चलत नजर पकाए परवर्ती खबर पर। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति और पछुआ परिवार छात्र छात्री उन्नति गत शुक्रवार सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्री प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्गर छात्र छात्री प्राक मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मैट्रिक परिवर्ते छात्रवृत्ति हार वृद्धि करछन्ति। यह संक्रांत में मुख्यमंत्री सचिव मनोज आहूजा कहितबा सहित राज्य खाद्य सामग्री एवं दैनिक व्यवहार करा
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ରାଶି 10,500ରୁ 16,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 11,000ରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ବା ସର୍ବାଧିକ 10 ମାସ ପରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 19 ଛାତ୍ରାବାସର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାକ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବାବଦକୁ ମାସିକ 11,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 17,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମେସ୍ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥା ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ବାର୍ଷିକ 11,000ରୁ 16,000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀମାନେ 17,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ 10 ମାସ ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଅପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଦିନେଶ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସହ ଜଣେ ମହିଳା ଗାୟିକାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଯିଏ ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୁରୁ ବା କୁହାଯାଇପାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୟ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ ସେ ହେଲେ ମ୍ୟୁଜିକର ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦର ସାର୍। ସେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛପା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏହା ବି କିଛି ସୂଚାଉଛି ଯେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବହୁତ ସରଳ, ତାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଝିଅ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ। ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିଏ ଅଟକାଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ହରାଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି ମା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୋଲରୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାକାନ୍ତି ଅଧିକ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ନୀତିରେ ବାଧା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ନୂଆ SOP ଆସିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସମୟସୀମା ନୁହେଁ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଗଣତି ମଣତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଏକ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି।